दुश्मनों की गलियों में भी मेरा नाम आया। जब हम वहां से गुजरे तो आवाज आई, तेरा बाप आया। যুব কমিটি প্রেজেন্ট বাহির সিংহপুর চড়কতলা থেকে। कभी शिकारियों का शिकार करने वाले को देखा है क्या? अब देखेगा। तेरे बाप का बाप आया। নমস্কার, ওয়েলকাম টু বাহির সিংহপুর চড়কতলা যুব সংঘ এবং গ্রামবাসী বৃন্দের পরিচালনায় আগামী 31শে জ্যৈষ্ঠ সার্বজনীন শ্রী শ্রী মনসা মাতার পূজা এবং চড়ক পূজা উপলক্ষে সমস্ত ভক্তবৃন্দকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। এবং এই পুজো উপলক্ষে এই কয়েকদিন ব্যাচের ঝাঁকুনি দিয়ে পুরো এলাকা জুড়ে তাণ্ডব করতে আসছে টাটকা বার থেকে মা মনসা প্রো মিউজিক। सुन लो हराम खोरो, मैं वार्निंग एक ही बार देगा, कान खोल के सुनने का। इस सेकंड से तुम लोग को 1 घंटे का टाइम दिया, लेकिन अगर मेरी बच्ची को एक छोटी सी खरोच भी आई तो काली माँ की कसम जैसे बकरों की बलि दी जाती है वैसे रप्पा रप्पा काटूंगा एक एक को।